विष्णुकरणी नमस्ते कमलमगवती दयावती स्थावर जंगम कीटादि कलुरीति। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया बो अनिता मिश्र। तो आज हूँ मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार। तो मोर समस्त व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मानू मार्गशीर मास लक्ष्मी पूजा बहुत सारा शुभेच्छा और शुभकामना। तो देखो गाधे पलि आस सारे आ चिता भी बाहर सब पकई दे सारे। ये चलू पूजा करवा, बहुत डेरी हो गला। डेरी माने 4:45 उठिल 3:35 एवं 4:45 बाहर पूरा अंधार। एवं 4:45 तो चलतु जा। हाँ मम्मी क्या ठाकुर ट्रेन बेड जल्दी तो आपण मैंने ये देखिपे सब कर सारा मुझे झुणा दे देती कहीं झुणा टी आज मैंने गुरुवार मंगलवार झुणा दिए सबुदिन भी देले भल। आ जो कुनी बामन को देखु ये आमर हूँ आम कुनी पुओ माने मो भौणीर पुओ जो माना आमर मो सान भौणी आ बहुत माने एते चुलबुला होती आपण मैंने इमेजिन करें। आ घंटीर शब्द शुणिला तो उठिकी बाहरी आसला माने शोईथिला बहुत जोर निदर ता मामा उठी गाधे पड़ा। तो सी तार घंटी साउंड शुणी आसिक ठिया होगी मो सागर तार चलई सबू कथा से पूरा एते माने कथा पचार आपण मान मुंड खराब हो ए टू जेड से सबू बुझे तार तापर सी तार ये कौन करुचु बड़ मम्मी कौन करुचु माने सी सब विषय देखु ठिया होगी मो पाखे तार चलई सब कथा। तो चलतु आ डेरी करवानी ये ता मामा को कहूँ तार बसिकी माने मो सागर लगी पूजा सरीगलानी। टे बही पढ़ीदेवी आपण मान सागर सेयार करदेवी केमती कौन बही पढ़ुची। लंच रे मुझे भगवान कौन माँ लक्ष्मी बन सबकि सेयार करी। तो ये आपण मैंने देखिपे केमती से मो पछरे गोड़े माने मु आलती जमती कि बाहर चौरा पाखु नहीं जाइली आपण मैंने देखिपे घरे कर सारा माँ वृंदावती पाखे आलती देखी दीजिए से मु आग पछ पूरा भागी बिल्कुल भी मत छाड़ूनी। तो ये पूजा सरई दे सारे अलरेडी। तो चलतु जीवा आ डेरी करवानी समस्त को आलती ये दे देती तापर मुझे जाइए आमर सका माने लंच रो प्रिपेरेसन करी। तो चलतु पुणी आ डेरी करवानी। तो पूजा आमर सकाल सब सरीगला आ दीपर पूजा आपण मान सागरे आसू माने पूजा करिवो किंतु भोगरे कौन कौन प्रस्तुत हम चलतु जा देखा। नमस्ते कमला मगो सागर दुलनी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुकरणी नमस्ते कमला मगवती दयावती स्थावर जंगम कीटादि कलुरीति। तोर दया बड़े मागो दरिद्र जनर हुई अचल बित जिनई कुबेर। तोर द्रोही जाने मागो अन्न न मिलई जेते अरजिले केबे पेट न पुरई। तोहर चरित मन देई जे सुनई कियवा फकति भावे सर्वदा गुणई। ताहार दरिद्रपण गाए दूर होई सर्वदा प्रसन्न ताकू हेउ महामारी। एनु तो चरणे मागो अशेष प्रणाम। एबे रोषे आरंभ करवा चलतु। तो ये आपण मैंने देखिपे पलि आसली किचन को आ शाढ़ीटा चेंज कर मैक्सी पिंधि कहीं रोषे सरला पुणी शाढ़ी पिंधि कहीं लंच आवर पूजा करने जी माने से सिंथेटिक शाढ़ीटा तो पिंधिला माने बहुत प्रोब्लेम हो काम करने। तो से चेंज कर देती। आ व्हाइट मैक्सीटा मु सब गुरुवारिया प्राय पिंधे
तो ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ବେଶ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ, କାହିଁକିନା ବ୍ଲାଉଜ୍ ମାନେ ଅଛି, ଶାଢ଼ୀଟା ପୁଣି ଫଟାଫଟ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁକି ମ୍ୟାକ୍ସିଟା ତା ଉପରେ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି। ତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ। ଆଉ ଏଠି କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୟାରମଲାଇଜ୍ କରି କେମିତି କ'ଣ କ୍ଷୀରି ବନା ହୁଏ। ତ ଟିକେ ଘିଅ ଆଗ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଘିଅ ମାନେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଚିନି ଦେଇଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା କ୍ୟାରମଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମର ଯେମିତିକି ମୁଁ ଚାଉଳଟା ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଭାଜି ଦେଇକି ଏଇଠି ଆମର ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଟିକେ, ତ ଫିଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ କ୍ଷୀର ରଖିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ଚାଉଳଟା ଆମର ସିଝିବ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଏପଟେ ଫଟାଫଟ କାମ କରିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ଚାଉଳ ସେପଟେ ବସେଇ ଦେଇକି ଏପଟେ ପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମର କ୍ଷୀରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ ସରେଇବି। ଆଉ 10ଟା ଭିତରେ ରୋଷେଇ ସରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା 11ଟା ବେଳକୁ ଆସୁ ପୂଜା କଲା ପରେ ତାର ଆଜି ଅଛି କୋଚିଂର ଟେଷ୍ଟ, ତ ସେ ପଳେଇ ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାନେ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କଟାକଟି କରୁଛି। ଆଉ କାଲି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମାର୍କେଟରୁ କଖାରୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ମୂଳା, ଆଉ ଆମର ଯେମିତିକି କଦଳୀ, ଆଉ ଆମର ଶାଗ, ଯାହା ଯାହା ପୂଜାରେ ହୁଏ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇଥିଲି, କ୍ଷୀରିଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ କ୍ଷୀର ରଖିଛି ଚାହା କରିବି ବୋଲି, ଆଉ କଦଳୀ ଆଳୁ କାଟି ରଖିଦେଇଛି ପୁରା ୱାଶ୍ କରିକି। ଆଉ ଏଠି କଖାରୁ, ଆଳୁ, ମୂଳା, କଦଳୀ, ଆଉ ଆମର ଦେଶୀ ଆଳୁ ପକେଇନି, କାହିଁକିନା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଭୋଗରେ ଆଳୁ ପଡ଼େନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ଆଳୁ, କଦଳୀ, ମୂଳା, ଆଳୁ, ଏ ଯେଉଁ କଦଳୀ, କଖାରୁ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଶାଗଟା ବି ୱାଶ୍ କରି ଭଲ ଭାବେ ରଖିଦେଇଛି, ଫଟାଫଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତାପରେ କ୍ଷୀରଟା ବଏଲ୍ କରିଦେବି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପୁଅ ଆମର ଅଛି ଖାଇବ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ଗୋଲମରିଚ, ଆଉ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆକୁ ସବୁ ମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେବି ସାଇଡ଼୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଲଙ୍କା ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବିନି ଡାଲମାରେ, ତ ପରେ ଦେବି, ଆଗ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁକି ଭୋଗ କାଢ଼ିଦେବି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 2 ଚାମଚ ଘିଅ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆଗ ଘିଅ ଯେଉଁ କଡ଼େଇଟାରେ, ଏଇ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଫଟାଫଟ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଗ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅଟା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜିରା, ଆଉ ଜିରା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କଦଳୀ ଆଳୁଟାକୁ କାଟିକି ରଖି, ତ ଏଇଠି ମାନେ ଭଜା ପାଇଁକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆମର ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି କଦଳୀ ଭଜା କରିବି, କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ପୁଣି ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜିଦେବି। ସେପଟେ କ୍ଷୀରି ଯେତିକି ସମୟ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଫଟାଫଟ ସବୁ ସରେଇଦେବି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଯେମିତିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ କଦଳୀ ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ଶାଗ ଭଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାଲମା କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ଖେଚଡ଼ି କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି। ତ ଭଜା ଏଇଠି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଟାକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ପୁଣି ମୁଁ ଏଇ କଡ଼େଇରେ ଏବେ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବଏଲ୍ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି, ଶାଗ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଶାଗଟା ବଏଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାଟାକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:30, ମାନେ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି ତା ରିଜିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆସୁ ପୂଜା କରିକି ଜଲ୍ଦି ଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଗେଜେଟ ହେଉଛି ଆମର ସେ ଯେଉଁ କୁନି ପୁଅ, ତା ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ମାନେ ଘିଅ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଗରମ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜିରା ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ଏଇଠି ଶାଗ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ଲଙ୍କା ତ ପଡ଼େନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇନି। ତ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଶାଗଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ଡାଲମା ମାନେ ବସେଇଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ଆମର ଯେମିତିକି ସାଡ଼େ ଠାକୁର ଘରେ ବହି ପଢ଼ା ଅଧା ରହିଛି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଥିଲି। ତ ସେଠି ପୁଣି ମାନେ ଆସୁକୁ କହିଦେବି, ସେ ତାର ଟିକେ ବହି ପଢ଼ିଦେବ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ଏଠି ମାନେ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ। ତ ଶାଗ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇ କଡ଼େଇଟାକୁ ୱାଶ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନେ ଡାଲିଟା ବସେଇ ଦେଇଛି, ମୁଗ ଡାଲିଟାକୁ ଭାଜିକି ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରି ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ବଏଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, 30-40% ଭଳିଆ ଟିକେ ମାନେ ଡାଲିଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ଯେମିତିକି ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ତେଜପତ୍ର 2ଟା ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଅଦା ଛେଚିକି ମୁଁ ରଖିଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ଅଦା ଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସିଏ ତାଙ୍କର ମା ପୁଅ ବସିକିରି କୁଡ଼ୁର କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ସାଉଣ୍ଡଟା ଯାଉଛି ପଛରେ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଆମର ଯେମିତି କ୍ଷୀରିଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ତାୱାରେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ କାଜୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏ କାଜୁ ଭଜାଟାକୁ ଏଇଠି ମାନେ କ୍ଷୀରିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି।
तो तापर यहाँ खीरी रे पकईदेवी आउ कड़े भी मो पाखे एक्सट्रा आहरी अच्छी किंतु अधिका कढ़ा कढ़ी कलेनि कहीं जिते सफा करिया माने भारी कष्ट होउची आ ठाकुर बासन तो मुझे आपण मानू कही मोर एक्सट्रा सब अच्छी आ ये देखंतु ये कौन होउची माने मोटे मते वॉइस ओवर करई दउनी तार पछरे खेलुची तापर ये डालमाटा फुटी गलानी आ ये तार तड़का लगेदेवी कहीं सब कम सरीगलानी माने ये आपर मुझे जमीक खेचुड़ी करी तो डालमा हो गला देखु छुंक घी जीरा दे जमी सब करी सेमती छुंक लगे दीची तापर कड़ईटा को भल भाव वाश कर देची ये 4 ରୁ 5 चामच देदेबा आमर घी तापर मुझे देदेवी गोटा गरम मसला माने जमीक कि गुजराती अलैच लवंग आ गोलमरीच यहाँ देकी टिके माने यहाँ फ्राए करी जस्ट टिके माने चीनी दे देची जमीक 2 ରୁ 3 चामच देखिपे चीनीटा टिके जस्ट क्यारामेलाइज हो हल्का टिके तो तापर मुझे आमर चाउलटा को आड कर देकी भाजी आ चाउलटा जमी कड़े न लगे पर्यंत भाजबे देखिए यार टेस्ट केते मस्त हुए तो यहाँ भाजी हो गला मुझे लुण आ हलदी देदेवी आ कि भी देविनी आ पान मधुरी आड करी तो सब दे सारापर यहाँ पानी देकी ढांकी देवी आईटा माप हिसाब से आपण मैंने चाउल देखिकी से हिसाब से आप क्वांटिटी पानी देवे तो तापर हो गलानी जिनस एवं जीवी आ बढ़ा बढ़ी कर आसू देदेवी आसुर भी बही पढ़ा साढ़े सरीगलानी तो ताको बाढ़िकी भी सब प्रसाद देदेवी से तार प्रसाद लगेदेव तापर खाଇବା पीवा हम आपण मान सांगरे तो माने मोर प्रीवियस वीडियो जमी आर वर्षर सबू माने 4 पाळीर वीडियो सबू भी शेयर करी आपण मान भल पाइबा भी बहुत मिलता मोर प्रथम पाली गुरुवार ओषा बहुत बढ़िया व्यू आसते तो भारी खुशी भी लगी वर्ष तो मैंने जमी कर माने शेयर करने दौड़िया खट ऊपर को बढ़ाइले दुई बार रत्न फटा आनी देख बोही महालक्ष्मी आगे देले आनंद रे नहीं बलराम 3 बार पाट बोही नेले जगन्नाथ पिंधि नित घिनी गले देखी गले महालक्ष्मी संतुष्ट होइले अष्ट बेटा रंग वर जाचिन देदेले आरे अष्ट बेटा एमंत करिब वैकुंठपुर रे जाई सुखरे रहिब आज्ञा पाइन बेताल गण बेगे गले वैकुंठपुर रे जाई प्रवेश होइले महालक्ष्मी तमु एक कथा विचारिले सरस्वती देवी जे बुदे सुमरिले बोले हो सरस्वती एमंत करिब राज्य राज्य हुए घरे घरे बुलुथिब सर्व द्वारे जगन्नाथ बुली बेटी जाई सर्वकंठे सरस्वती विजय कर तुही कौन कौन ये आपण मान संगे शेयर कर देखु कौन बनई आज मुझे पूजा सरीगला आशुतोष आ माउस तर बस खाऊँ आ माउस तार दूरे की बस कहीं सी तो तार आमर भोग खाइबनी माण भोग तार अलग है ये दिखाई कौन खाऊ माणे कह खिचड़ी डालमा खीरी साग भजा कदली आलू भजा आशुतोष तार ये भोग खाऊ बस आज आशुतोष मुंड टेकबनी ये सब हेल्ले तार भल नुह गुलु ये मोर भोग थुआई मुझे आसले खाइबी आ कुनी पुआ आसी तार शोई तो फ्रेंड्स एवं गलानी संध्या आज पूजा सरीगलानी तापर लंच आवर मुझे मोर प्रीवियस वीडियो आपण मैंने देखी थे गला वर्षर जमती कि लंच आवर आसु ही पूजा माने पापा थिले करथिले ना तो आसु करे मु लंच आवर अन्न भोग मु पूजा करेनी तो सरी जाइथिला आ संध्या बेला आरती सरीगला पूजा सरीगलानी आमती सब कथा तो वीडियोटी आज जदि आपण मानक भल लगे तबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिबेनी मु पुणी आपण मानक सामना को आसबि नेक्स्ट वीडियो रे किछि नुआ जिंस को नै नुआ जिंस नुह तो पुणी चलतु पुणी देखा कहीं सान भौणी आसी सी ता पुआ आसी गोटे कुनी पिलाटी से बहुत बदमाशी करताकू नहीं मुझे पुणी वीडियो नहीं आसबि नेक्स्ट वीडियो रे आसबि आपण मानक सामना को तो से पर्यंत भल था भल पाऊ था रहुछि नमस्कार लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय।